تەماشەوانی خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشەوە باش بێ جارێکە دێن نەورۆزاوە پیرۆز بێ هەموو ڕۆژێن وە جەژن و نەورۆز و شاهی بن divê xelekê de zê hin mijara bînin pêşberî we hevre em ê van mijarê han biçekî tev bidin û binirxînin û rexne bikin weke her car divê fincana qehwe we hazir be û divê biçekî bêhna welme fireh be em dest pê bikin. نەورۆزا me biçekî zengîn bû bi soz û bi gevxwarin û bi çalakiyan. Newroza Kurda tim zengîn e. Mîzgîniyên ku bi rêz Murad Karaîlan dida gelê Kurd em li bendê bûn ka ew mîzgînî çi ne hin agahî û belav dibin. Lêberî ez behsa bi rêz Karaîlan bikim wekî ku we di nûçeyê jî didît. Ez wilo dema ez pir rûdaw naşopînim. Medya PKK jî ji bo amadekirina program ez dişopînim. Ne ji ber ku ez wilo pir ji medya PKK ez hez dikim. Tiştekî wilo tune ye ji bo ku ez mantiq û hişmendî û psîkolojiya PKK nas dikim. Rewşa wan pêwîstiya me bi şopandina vê medya hane heye. Lê carna hin birader ji min re lînka dişînin yek jê ev nûçeya hane. Leylazana jî min berê behsayê kiribû ku PKK wextê werî xwestin wê dûr dixe divê beşekî ji erşîfê û heta wê tehdîd jî dike wextê tê xwestin wê bike ala wê dêne serdepê şanoyê. Kesayetiya Leylazana a sembolîk heye wekî jinekî Kurd wekî tê ku şerekî ku zindan dîtiye wekî siyasetmedar ew di vî aliyê hanê de şek û guman tune lê şek û guman li cem Leylazana xwe heye ku Leylazana bê PKK ne tiştek e. PKK wilo dibêje Leylazana Xetîb Dicle Zubêr Eydar Remzî Kartal ev Osman Baydemir vana hemû ne tiştekin bê PKK ne tiştekin. PKK bi vî rengê hanê bi vî mantiqê hanê de axive û di nava gel jî bela dike û bîyê wekî prinsîp. Lê tiştê xerab ku ev kesên han jî wilo diçin gotina PKK tekez dikin. Bibir. Ev gotina hane ku PKK me çêkiriye diçin wilo bi üslûbê xwe bi helwestê xwe tekez dikin. Nabêjin ku em berî PKK hene û piştî PKK jî mê hebin ev tiştî neye. Leylazana jî ji van kesê han ku yanî kesê ku wilo xwe biçûk bibîne wê PKKyê biçûk bibîne.
کسی کو خو ببینه کو نا از بی پککیجی کردم و از بری پککیجی کردم و بری هر تشتکیز کردم وەکی ڕەحمەتی فەریق بوجاق نویساند و بەری هەر تشتێکی ئێز کوردم یانجی ئەو ینی ئەv هەلوەستا هانێ هەلوەستا کەسێن وەکی لەیلا زاناوان کو تم خۆ بە حەوجەی پێکەکێ دەبینن تم ژیان بێ پێکەکە نابە ئازادی بێ پێکەکە نابە کوردایەتی بێ پێکەکە نابە تبلی کو ایک ژیان ژعریش دکه پککی آزادی دور دخه پککی ایکو آشتی دور دخه پککی رولا پککی آن نهینی دوی مثلا هانه ده پر روش لبر چاوای یعنی لی ولو ماتمای مرو دهیل کو مدیا پدکه روداو یعنی یکی کی بوره بچکی هما پس نه دیرکت به نديرك اما بيجي والله بسني كاك مسعود بده يا بسني رحمتيه ملا مصطفى برزاني بده اما شو بيجي ويبكم مانشيت وبده بيش كو تدبي قي بدكو كاك مسعود ورحمتيه ملا مصطفى برزاني البندا من وليلى زانا وابوي وزبير ايدار وجميل بايك كو ام بسني وان بدن جبوك ام تكس بكم كو افكس سرورن و ريبرن و سروقن نا نولوي ببور يعني رودا و بربرسي رودا و آكو و أبي كتيد دخبتن مثلا نولوي نام على مصطفى برزاني بحوجي ليلى زاناية ليلى زانا دبيجن نابيجن نبحوجي بي باشه جرين كده نابع جباتا أبوچيا دي يك بيجه كو ما كردايتي ام بكردایتی به تکوشینا مال مصطفی برزانی ولو بكردایتی هستی می کردواری بوی چی بو لیدوی اخفتنا هانه ده آلیلا زانا کو سروک خوی نووی بسر مال مصطفی برزانی بینه دواری هستیاری ده تکوشینا مال مصطفی برزانی لیدوار خبات و تکوشین و نزانم چه فلسفه ریبر آبو ایک وینو چه هانیشی بلاف کریه ده روداو ده یان بیر ده به و مسئله هانه کدام ها لیلازانا بحثا ملا مصطفی برزانی ده که آبوجی بسروی ده بینه فگر نوچه ونه ببینن از دشونا کاکنی چیروان برزانی دبم از ای روداو آکو و اوی برپرسی بشی کردی از لی پرسینی الهم بری وان وکم از نابجم کو گرک مدیا کی ولو ریخستنی حزبی سرد وکی مدیا پککی ب لی ناقوس مدیا کی ولو سستو پستو هما کی بجی وره بچکی بسنی پیداکه و سرکردایتی پیداکه بکی و از بکم مانشیت و از ولو بدم پیش ولو نه نولوی او آخافتنا لیلا زانا گلکی شاش و دبی برسه وارد آین یعنی نه کتوی به رکلامی شیر بکتو پروپاگاندا شیر بکتو بیت بر نویسکاری تا روشنبیری تا ورن برسفا لیلا زانا بدن جیر بجن خوشکا لیلا ریز و سلاف جبو تیکوشیناتا جبو نریناتا جبو کردواریاتا گلکس باس لید شاش تو شاشه چینا بده ملا مصطفی برزانی و آبو ده عینی پیوانه دوان بجمیره اف نابه جبلی کو یعنی اجازه آبو بسر ملا مصطفی برزانی ببینه تو اک سیاست مدار هلان بحثا روشنبیلی نکن یعنی وکی نحمو کسین کار سیاسی دکن روشنبیرن یعنی لیگ هما تو پچکی روشنبیر بده بیر ببکو اف گوتناتا
وأف مسألة الشاشة نجبر يعني أنا هنا كسي بيش إنه هوشنگ برزاني ناس برزاني بمشي يعني جمر شرف جمر رومته يعني مثلا هاني قال كيمي برزاني بو بافي برزاني بو جمر رومتك اللي مثلا نأذى دواري زانستيده دواري رولا سياسي ديروكا سياسي خباتو تيكوشينا سياسي رحمتي ملا مصطفى برزاني يعني جاء كاك مسعود جبيتر كاك مسعود برزاني هنا شاگردكي ملا مصطفى برزاني وكاك مسعود برزاني خباتاوية عسكري خباتاوية زانستي خباتاوية سياسي دحقات يا أبوي دحقات يعني مبرجي بحث كريه اگر سر آستا خوندنه به سر آستا نویسنده سر آستا زمان آبه اپو ها قوس سال ده هندری زندانه ده هینی زمان کردی نفساندنا زمان کردی نکریه خوشکا لیلا هر خوش تکوشینا سروک خوی نووی دواره زمان کردی ده بره بچکیولو خوب ده پیش هنک شیرت سروک خوی نووی بکدوی واره هاره ده ما بس نعمل دوی واره يعني إجا يعني آست ورول وكذا مسعود برزاني دقات آبوي إجا توقع رحمتي مالا مصطفى برزاني كابي چند قاد جلية مجالي إيواني جنة كمرة رابع بپیده رولا ویا دیروکی بشداریا وی ده کمارا مهابات ده تيكوشينا وي لهمبري حكومتها بغداد لهمبري صدام حسين أحمد حسن بكر عبد السلام عارف عبد الكريم قاسم يعني حكومتين كل سر بغداد شونو حتى يقوناغا أحمد حسن بكر وصدام حسين هقواسا ملا مصطفى برزاني دنافا لبو تذكر وخباط وتيكوشين وكيفراتي اگر هستي تا بتيكوشينا ملا مصطفى برزاني بيچكي تبخو حسية كتو كرد خوشقا ليلى ت بحثا خوبك نبيج ما بحثا قالي كرد نكنا قالي كرد ب نتني بكدو خباط وفيتو يكوشينا هاني نتني بخو حسيان تفلي فيتو كوشينا هاني بون تيكوشينا رحمتي ملا مصطفى برزاني افدا خوياني اف قوتنا هاني كيم دك ج كد ورول وسروكاتيا ديروكي رحمتي ملا مصطفى برزاني اجا چما وبچرنگي وبچشيوازي وبچحقي رودا ولو دكمان شيتو ددبيش جاب مسحلاكي دنا نايشي مجيه لما از بيجم كليلا زانا جي شاشة ورودا وجي ببي هلوستا هاني جلكي شاشتيا ده حق راقهاندنه ديك ده حق كردايتيه ديك وده حق ملا مصطفى برزاني جيدك لما كترها ببي نرينا هاني بك مانشيت ده مدياكي وكي رودا ودبه از دوباره دكم از لشونا كاك نيتشيروان برزاني بم ازي جا آکور بشم کور ویداری تا چما اولوده که ما فهم کر یعنی تبری آبوچی بو تا یعنی حتی کنگی تا جا آبوچی اولو خوش بکه یعنی افچی تجمر رودا و قاشو کت یعنی مسافه و نابرد نابرا خوب پده که ده یعنی بچکی اولو پده کبونا و کانال آهانه آراغ هادنه بچکی تبا چیره نابری منا اف مثلا نابر ev şaştiyekî mezin e ez li me ez bêjim û ne tenê ji heqê min e ez rexne jî bikim ez rexneyê vê helwestehanê jî a ragihandinê û a yanî êşandina dîroka Kurda çawa apo yanî ti gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê بفكر وفلسفة ونزانم شو وفلان وفلان سروك آبو آبو چیش خوار بیجن
مدیا خود بیجن مدیا PKK جی وگرن مدیا PKK و بنرن نوچین کو لسر افراط نیوز هما میناک نوچین کو لسر میتینگا نوروزی آمده چی بو او ولو قدر و قیمت حق سن ندان لیلا زانا ایجاد رودا و قدر و قیمت ده لیلا زانا برم جارکی دن به نم جارکی کو لیلا زانا وره سروکی خوی نووی بفرین عسمانا ويعني قاش والله قنجيكي بمكر ليلى زانا قلت والله ما كردياتي أو حسيان بتاكوشي نام على مستفايبر نابج السروكشي نابج سروكي قالي كرد إيه راس تقينا إيه حقيقي ملا مستفايبر زاني نا سروكي نووي عبد الله وجلانا وكي تسبيك متخص از بیم جاری بینم پیشبری و شخور شاهین آپوچیا این نوروزی بنارن یعنی چوا فوتوی آپو لو دانه پیش فوتوی مظلوم دوغان بچوک کرنه و قصن ناوا آگر وکی یعنی میناکا نوروزی سمبولا نوروزی مظلوم دوغان سمبولا برخودانه ولوی پر بچوک کرنه و دور کرنه و آپو میناکا يعني اعتراف شي وتسليم بوينه وخب تركا شيرين كرن ويولو فوتو يولو زوم دانه ولو دانه بيش لسر يعني شانوان نوروزي اف جيمن اف فوتو راستيا PKK دي ديار كرن خاپاندن PKK دي ديار كرن چوا PKK شهید استثمار دکه وقتی تی خواستن وانده ده پیش وقتی تی خواستن وانده ده پاش اشکره و زلال ده دیار کرن یعنی فوتو وینه یه راستی و ناوروکا PKK و آپویزمی باش ده دیار کرن کلترا PKK ریخستنا PKK هشمندیا PKK خاپویزما PKK ده رابكرن واشكركر هيرو دولت تركيا لتبعي باشوري كردستان لشنغال لروجاوي كردستان terör edmeşini وكي اشكان her kesi tehdit ki şantaj andı ki یک کتخازه دولت ترکیه هوفیت یاوان ناس بکه برال افرینه بنره کال افرینه چد که تراس دبيج ماموستا مراد كرا إيلان دولتا ترك تروري ديك ونجنا هاجي بريجي دي تروري ديك وقف خوارنيجي ديك تشتي جيتي ديك دولتا تركة دولتا كي داقر كره ناتجم جنف دهاتي دولتا ترك بقالي كرد ده ناس كرن لي بيوستي قالي كرد تناسبك ريخصنا تناسبك ودروي تو ريخصنا تا ورناس كرن يلا دولتا ترك ويناس دكن جميجده دولتا ترك وقالي كرد ناوا في كيفرات هاني دي دولتا ترك دبيجه قالي كرتنا قالي كرد بيجه أزهم شيخ سعيد كال قوت سيد رضا قوت حسان نوري باشا قوت وحتى كرد لسرية دنياي هبه اوي كرد بيجن ام هن لي تلعفريني تشكر كوم كجيين تلعفريني كادروي خوي تكشتي تشكر تنسري تشيا تشكر چقويسا كادروي تا اي بي كي توان تصفية كر
ترورا كتل أوروبا كر ترورا تل روجافا كر وحتى روجا نها تركي حتى روجا نها حتى بيكي ليكا هاني ترورا كتل روجافا دك تشتي كامبا بقاعي وللبناني تشتي كل للزابي للكامبين بككي إن باشوري كردستاني يعني او ابو بحث كري ابو دناوا برتوكي خود بچكي ولول هناك بشكي ترورا بككي مكرهاتي باشت لحفتانينه وخاكركي ومتينا وزابي وغاري ومخموري وشن تشدكه تبارسنا قلي كردك هر بارسنا قلي كرد لباكوري كردستاني بك بهل حكومتها هريما كردستاني تي خناوا روشكي ولو فديكار وان آستنگ بك بهل برا قلي كرد لباشوري كردستاني حساب جه حكومتها خوا بخاصة برا بانگ لتبكن دما كتل دير سمي به قلي باشوري كردستاني بيجا حوارا ما مراد كرايلان ورما بباريس بارتي ديمقراط يكي نشتمان بارتيين كردين عراقي ما نا باريزن حكومتها ما حكومتها هريمة كردستاني ما نا باريزن ور ج دير سميوش آمده ور ده حوار آمده ازوه چاقسته ببینم تل ور چتك تل وان ده وری هان تب چو قيسي تشو قيس كچو خورتي كردا تصفيه كر بناوي آزادية وبناوي تفكير آزادية وبناوي برخوداني ودجي إي خانتو كالا فيش مرويش فاتوريا كاري خوبيش ام تركان ناس دكن ما ترك ودولتا ترك ناس كري نتيتي ور جنوب جمار دولتا ترك بمد بدل ناس كرن بي وي سي كو قالي كرد تو ريخسنا تو راستيا وناس بك درفاي آلاوي بروباغاندا وأفقار بالغة هاني وبحثا دولتي ديك ودولتها ترك الراس دولتها بس ليه دولتها ترك أف تدميجي الراس بس ت وبارتياتا وريخستناتا وشكر وشب سري كرداني بي بي سي بسكنكي روناك بيري روشن بيري ويرك ورخنگير بفي هي امن همبر وان نزبونه قد گاف پاشا ناویجنه دبکو دوست مجی بزانبن گل مجی بزانبن ام دوی سردمی دا آمادن کو برخودانه که دیروکی پیش بخینن و ام بخوا باورن چما ام باورن گل من مره هزا هری مزن گل بخوایا جبوناوه ام تو کسی ناترسن اما دستریجی وان بر سبب پیویست بدنا باید به هر کس بزانه به قالي كرد قالك جارا زرتو فورتي هانج مع مستا مراد كرايلان بهيست قالي كرد تيربو جوان صوزي هاني وجوان زرتي هاني قالي كرد ايدي تشتين براكتيك لهذه تشتين براكتيكه یان خودی وان سوزی هان در کبن یان جی وان سوزو گفخارنه هان لدولت ترک نخون من بریجی گوتی از دیسا از دوباره دیکم قالك جارا مراد كرايلان درقتي عيني في خطابي هاني عيني في تشيروكا هاني وواقف قاهرني هاني ومخباورن ومدنية خرابكن وسر عرض وبن عرض لدولة ترك بكن يك وانقوتني هاني وكسك يعني هبقى صال درباسونا ونفقر المديا بكيل الخطاب وي قحدار بكن قفخور ونفر ببين قلك جوي شكل وشيوازي هاني ايه قفخورنو ايه تهديدا وني ببينن لقرباله وخرجر وشقشق وتقرق هي وكي آشه كودگره
لێ تو ئارد چنەیە هەما دەنگ هەیە و تو ئارد چنەیە چما ji ber ku gel pêreyê gel PKK'rê rast beşekî mezin ji gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bi PKK'rê bi PKK'rê ji ber gelek sedama bi PKK'rê îdî PKK bî wekî ol niha di cîhana Ereb de rêzefilmekî tê weşandin filmekî dîrokî ye li ser jiyan û rêxistina Hesen Sebah perê jî me behs kiribû ku grûpa wî ku yekî ji grûpên İsmaîlî ye Şîa çawa di dîroka İslamê de terortirîn rêxistin û grûpên mezhebî grûpa Hesen Sebah e kadrên PKK baş dizanin ê ku li Şamê li kampên PKK perwerde dîne Rojavayî Bakurî di salên kengî de hemas karim bêjim ji salên nod û sê nod û çar nod û pênc û berjor semînar disendin li kampên PKK li ser çîroka Hesen Sebah û Kela Alamut di wê çaxê de Hesen Sebah û rêxistina wî wekî mînak bû ku tu çawa şervanekî çêbike girêdayê prensîbê xwe bi girêdayê rêxistinê bi kole be îbadetê ji serokê xwe re bike Hesen Sebah û ji rêxistina xwe ji bo pir dilsozê prensîbê xwe be PKK wekî tevgerekî çepgir wê çaxê mînak li Hesen Sebah û grûpa wî a terorîst lê wekî mînak wekî nimûne didît ku em çawa xwe bikin wekî Hesen Sebah û tevgera Heşhaşîne pirtûkên ê kadrowa pirtûkên biçûk ji bo kadrowa Kela Alamut û Hesen Sebah û çîroka Hesen Sebah di nava kadrên PKK de dihat belavkirin wê çaxê me jî didît yanî ez di salên nod û çar nod û pênc nod û şeş me didît yanî ev pirtûka hanê di bêrîkê kadroyê PKK de me dipirsî jî bi zimanê tirkî jî hebû bi zimanê erebî jî hebû piranî bi zimanê tirkî me nedihat bala me ku çima rêxistinekî çepgir layık rabihere yekî terorîst yekî taîfî yekî kujer hew qwese me nezanî yanî me jiyana Hesen Sebah û dîroka terîqeta wî me nezanî lê PKK dizanî apo dizanî û apo ji kadreyê xwe û şervanê xwe dikir mînak win Bakurî gelê me yên li Bakurê Kurdistanê bigerin win bibînin li Hesen Sebah bi zimanê tirkî bi zimanê kurdî lê bigerin û bibînin înformasyonê ku li ser heyî pir ser înternetê pir ev Hesen Sebah di nava PKK de mînak bû ji PKK êrişî terîqetê Sunniya dikir Neqşbendî û Qadirî û ev terîqetê Sûfî û li aliyekî din pesnê Elî dida û pesnê Şîa dida û pesnê Hesen Sebah dida gogenîtirîn terortirîn terîqe û mezheba a ku ji Şîa qutbûyî apo ev mal bû rêxistina PKK rêxistina PKK hingî kadroyê xwe hînî perwerdeya koletiyê kirbû ku ji apo re kole bin ji rêxistinê re kole bin eynî perwerdeya Hesen Sebah ji kadro û şervanê xwe re eynî wê PKK bû wekî Kela Alamutê girtî wekî tirka gotî qapalî û veşartî kesek nikare ê gotê keve ser seraser çava ê ku jî derkeve kuştin bi vî mantiqê hanê bi mantiqê Hesen Sebah apo rêxistina xwe bi rê ve dibir
ونهاجي جميل بايك ومراد كرائلان في حركتها هاني بريفت بن على حسن صباحي عول آبو نهاد زنداني دي حسن صباحي ددوا جميل بايك كو بري جد 1013 حتى روجا ايرو سروكي بكيكي لغوري قانون بكيكي جرك سروكي بكيكي ورغو هرتن دو دوره لغوري دستور بكيكي دو دوره چنابي يعني هر 4 سال کنگرا پککی گرک ورل درخواستن هر سروکي نوش خوره کومیتاره و بر او بکه 1013 4 سال 1017 4 سال 1021 اف چند ساله يعني جميل بايك زيدي دورا خو سروكاتيا بيرخصنا هاني ادك جيرك لغو يعني جيرك نهاب يكيدن بهوا ببونا يعني سروكي فيكيش ديفلا جميل بايك جبر كل غوري قانون شويه يعني رولا حسن الصباح دما خط جاكري بيوستي بحسن صباح كي نو هي استخمين ديكم ديسا اف مراد كرائلان وديسا ويبكن ويفجرينن البيش پرده مراد كرائلان و سروكي PKK به والباش پرده اوي جميل بايك في بريفه به يعني چه نابه دوران كالكان يكي ترك بكن سروكي ريخستني يعني تبليكو رولا دوران كالكان دنا و PKK دش مراد كرائلان خورتر و استراتيجي تر لوي البشت پرده بي يعني و اف كرائلان بدن بيش اف لغوري تخميني منت انفرماسيون تني اللي روش ولود ديار كرن شخر ل مخست ولوز هندري ميناككي يكش برتوكين ابو ازبينم كالاز بنرم ابو دمال الشامي بو بسني حسن الصباح دا بشتي هاد قرتن شل صار حسن الصباح دي بيش تماشكر ابو دوی پرتوکا خده پرتوکا باراستنا گلکی بزمان عربي هلبت بزمان تركيجي افهية در باسيب كي بي دي اف اويل جومي هبه وتكرر اللي بقره للسيجيا بحث حسن الصباح كريه نتني دما كل الشامي بو دما قاشو زندان ديد لامبرالي دي ديسا بحثا حسن الصباح دكو او انفرماسيوني بري او تاسو حماما بري ابو ديسا بحثا حسن الصباح ورولا حسن الصباح وريخستنا حسن الصباح ب ديسا دكي يعني هندري في بارسنا هاني للسيجيا ون هجمارا روبلاجي تيد داوية دولو لجور خويا دكي 185 و 420 للسيجيا بحثا حسن الصباح و تفقرا حشاشي نادك ابو لإمرالية ويعني نتني ونرخاندن لدم ابو تشتكي بنرخينه وبحثاوي بك لجنب كي دبي ميناك يعني ميناكن نيجاتيف يعني ميناكن بوزيتيف ليه لجنب كي بوزيتيفه نجبر يعني از ريخسنا كي نازدكم ولف تفكري كي ولود ديار كرنكو فسني شيعة فسني علي فسني حسن الصباح وبفي منطقي هاني حتى روجا إيرو بردوام مثلا التكتيكي مثلا استراتيجي كنت هر ورن بحثا السنة بكن وخطي خنبان مسألة هاني ومسألة طائفي وغيرك تفكرين تشبجر خدوري وين شيرو كي هاني بكن نا فكيكد نا وافي مسألة هاني ده كورد چه ودب طرف اكيد في مسألة هاني طرف الشيعة وعلوي واسماعيلية دقري لدجي طرف دن خمناك
ام وگرن ل ماموستا مراد كرايلم گهدار و تماشا ام وک رخصن بانگ دکن جبو آواکرنا یکیتیا نتوی اینن برانن این ولاد پاریز دوی نف خدا تقز به هفگن استراتیجا که هفبش نتوی آوا بکن از چیش وی برادری هانی رو بیجم بحثا یکیتیا نتوی دی که ایتی سرچاوا اینه برانی يعني أهل دربيسية وعمودة كارن ولو يعني روشة بسيكولوجيك في برادري هاني بده ديار كرن ايتي سرسرا سرچاوا اي نايجي براني اوي مراد كرايلان في يكيتيا نتاوي بسري خوشي بكو چون يخصن يقولوا كرتون مرتون لدردورا خوا ويشي بك حقواسا صالب PKK dibêjî yekîtiya netewî û yekîtiya netewî lê ê herî ku yekîtiya netewî xira kirî PKK. PKK yanî ev ê Kurdê ku bi PKK bawer kî bi PKK bawer e? Yanî PKK kok qir kir, kawa qir kir. Ev tevgerên Bakurê Kurdistanê felç kir. Tişt xêr di wan de nehêştî yanî. Niha berê xwe da tevgera Kurdê Sûrî jî yani ew rola hanê jî hema ha tevgera siyasiya Kurdê Sûrî ti xêr tê de nemayê. Çend xulam û zilam û evê ku xweldora PKK civandine û nanê xwe pê dixwin yani Mihemedê Musê û Cemalê Mele Mehmûd û Salihê Gedo û ev çend kes mesê hanê baş xwe Ehmed Silêman jî li ser rê ye yani rizqê xwe nanê xwe pê dixwin tiştek tê de nemayê yani tevgera siyasiya Kurdê Sûrî jî ew jî hêdî û li ser şopa tevgera Bakurê Kurdistanê li ser wê şopê ye bi saya serê PKK û lê û ji tevlî jî behsa yekîtiyê dikin. Xwîna bi hezara ji Kurda distiyê wan de ye behsa yekîtiyê dikin. Wilo bê şerm û fedî hevalê xwe heqwasa hevalê xwe kuştine û behsa yekîtiyê dikin. Ez çi bêjim? Yani Apo dibêje 14,000 kes me kuştî heya 1080 behsa yekîtiyê dikin. Bi hezara ji yekîtî niştiman kuştine û yekîtî niştiman jî ji wan kuştî û dîsa behsa yekîtiyê dikin. Wilo yekîtî wilo cem mesela ku pir hêsan e. Werin yekîtiyê werin cem PKK yekîtiyê. Xelk werin cem PKK. PKK ti carî naçe. Xelk werin cem PKK yekîtiyê PKK re çê bikin. PKK layıqî xwe nabîne here cem Cemalê Mele Mehmûd, cem Mihemedê Musê na gerek vana hemû werin maçî dest û lingê PKK bikin. û kirin. û yani bi şêweyekî pir niha hemû tiştên PKK tiliya yekî ji Qamişlo ya ji Dirbêsiyê ji Amûdê xwîn bike sûcê Cemalê Mele Mehmûd û Mihemedê Musê û ev ke Şêx Alî û ev kesê han. Ew jî di nava vê desthilatdariya hanê de ne ew jî berpirsyariyê hemû cinayet û tawanên PKK ne tenê li Rojavayê Kurdistanê li kî derê be jî ew berpirsiyar e. Kî di nava PKK de be, kî hevalbendê PKK be eşkere dizî ser masê bin masê kî têkiliya wî bi vê rêxistina hanê hebe di nava rêxistinê de dervaya rêxistinê de berpirsiyarê kiryarê PKK. Tiştê ku gîhaştime niha PKK û yekîtî niştiman û çend grûpê din haziriya tiştekî dikin. Tiştekî ji wê li hemberî kî be? Wê li hemberî Partî Demokrat be. Niha Bafıl Talebanî wilo ya xwe sor kiriye û li hemberî PDK û dest bi rexneya dike
تشتكي دي ولو بدزيتي دي مطبخا وان خوارنگها وان تی آماده کرن PKK و یکیتی که تشتكي ببيرنجي چه ببه اف يك عدد و PKK حاضرية ريخستنكي قانوني والرسمي كو خبكي وكي چوا ده بارتي چه دكر وكاده بي چوا تجمع لشامي چه كر بكونتاكتو تيكليا برجيم بغدادي برجيم ايراني رب PKK حاضرية تشتكي ولو تكشبو دبن باني ريخستنكي رسمي ده خوب الشيرو اف جي هي اف مزگینین کو مراد کرا ایلان دگوتی وصوزي کو دگوتی اویش مر یکیتیات شبک تی اینایجی نزانم چه ولوها و يجمر يكيتيا بفيرنجي على شيء ده حشتي ويكي ده انيا رزگاريانا توا كردستان ارنكا لسر خلقي بلاد كرم دخوازن هنا خوينا كوك و كاوا ورزگاري والا رزگاري سردسته PKK زهانه بو PKK دخوست يكيتيا چه بك كس گهنه دايا PKK چوش خوره کنفرانس کنگره کیلدار خست ارنکه تید اعلانک ان یا رزگاریان توا کردستان پروژه ویج ده حزارو نحسدو نوتو سياد لأوروبا لفيدري لبروكسل يانجي كيشان باجاري بول بارلمانتا كردستان لدربي ولات شكر لكردستان عراقي نوتو لدواد بارلمانتو يا فدرال شيبو هريما فدرال او جوش خور بارلمانتو يا لدربي ولات شكر PKK كيف اخوي يعني تم چل كردستاني هما بيشكي بيش بكيف تشتكي بيش بيش اوي PKK بچونا تشتكي لهم بريوي درخستانا في منطقي هاني نيزيكي مسألة دبو باش كلام ديسا لما مستا جمال گهدار بکن شش دست مواره وقت تفگر امه بکن و دو بخود سیدا کربنا میا استراتژیک و تاکتیک هيا تجربه ما هيا سروريا ما لسر تاکتیک و تکنیک هيا جبنا و اما برخوابدن ام نشر خازن اما işler بکجی اما برصفه پرید بدنه باید به دنیا عالم herkes بزنه به هقواسا تخورت و تكنيكات هي وشكيت هنا وجيل بده ازيسا دوباره بكم ما مستا تشمال لبوطاني ولا آمده ولا دير سمي برخوناده يعني اگر تحقق اساش خو باور وش خو راضي فرمو استلور ببينم بس كلام ديسا تماشا بكن في جاميري هم مويل كردي تيه مويل دركي تيه اب ما مستا جبو و ام وک رخصن بانگ دکن جبو آواکرنا یکیتیا نتوی اینن برانن این ولاد پاریز دو نف خدا تقز به هفگن استراتژیا که هبش نتوی آوا بکن ام نشر خازن اما işler بکجی اما برصفه پرید بدنه Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. ها اري ما مستا اري كسين وقت پربون تقالك ولاتا ميناكين وقت هبون لميناكا هري باش وتو بيچكي دشبه وي جوزيف گوبلز وزير راگهاندن و پرورده رژیم هتلر بس گوبلز یکی زیرک بو گوبلز شانود نفساند رومان نویسکار بو و دكتوراه جي ادبيات و يعني
یکی خودنا خوشی بردوام کربو یکی تگشت بو تناقي أستويشي دبي مثلا هاني ده يعني بلكي التهديدات ود بروباغندا أرزان يعني بشكل تو جوبلز دس براكي هيفن يعني مرد كاري بيجه ما مستا مراد كارا جوبلز مرد كاري بيجه يعني ينجي جوزيف كارايلان جوبلز مرنا بيجي قسكا خوانتي حار نكرانا جوبلز و باهتنش خلطة تماشا بكرانا او يخوا يعني بشكل بيت برخود بكنيا مخابن ما مست مراد كرايلان بس مثل جهة كيدين جديدية مثل دبرة كيدين جديدية لكور فهيئوهم ودربوهم طابور خامس مع السبعد يجيبوه وينصبوا له عقال عفن ويقولون هذا الشيخ. هذا ما يعبر على العراقيين، والعراقيين من الآن عارفين ما هي وسائل الغش والمخادعة من أجل الكذب على العالم. عسى ولعل هؤلاء العلوج يسيطروا لهم على مكان معين من العراق، لكن ما راح يخليهم يعملون ذلك. راست محمد سعيد الصحاف ادبي بقيت بي باشناس كي ماموستا مراد كرايلان إجا محيري معنا بيجن مراد الصحاف ينجي محمد سعيد كرايلان اوجي رولا محمد سعيد الصحاف دما تيك شوينا رجيما صدام حسين قفك ودخار زرتك ودكر يعني حتى قناغ كيبهاش لشبه رولاتا ومستا مراد كرايلان مخابن تخوغي هاندي روشكي ولو ريخسنا تتغي هاندي نسوجيتي سوجي ريخسنية تجي لاكي خديتي تباش ت لريخسنا خو بيروز بك ريخسنا تجي لتا بيروز بك وبردوام بك اگر تولو باش شخورد بينه مناسب شخورد بينه كرم بك بردوام بك ليفر امجي ديگن داويا بروغرامي خواه حتى مجارة كيدن بروغرامة كيدن دنا باقي خوشيه ده بمين